Animesh constituency Behalabari, Bazaro Ganao, Rabindra, Ramcharan, Mahal Mui Kaisa Tribe, Race House Tongo, National Highway Lama Ganao. Our Bishi Dok Hayunka Saman Kaja Yakartone Germany, Nog Ganagini, Bolong Ungui, Tomaka building Dogo, Burifan Yaron Acitomaka, Tini, LOP Onomet Devama, Onok Notango Nakia, Onok Kaham Unghanke, Komorpur, Koila Shahor, Kumarka, Dormonogo, Nishimi Agortara Tangna, Hainai, Porok, Tomonkeo, Sakaya, Sakhame, Kina Sutina Musung Hanke, Onoga Havoy, Kiwimano, Abono Karebo, Kevo, BAP, Borok, Angry Tangpai Klaka Hanke, Lamagana Ono, Res Climano, Nesaka, Abono, Tikline, any Bagano, Travel Welfare Department, Adon Kopoka. BC Omagdom National Highway Ganaono Khaikha Tribal Rest House Tiprasarugni Rest House or like that 6 bedded দুই-তিনটা বিএপি গেস্ট রুম মতংমানি অমো টোটালি ডিফাং গই তংকা সরকার ইয়াং বখাক ফাইলি আই অরনি চিনি চেয়ারম্যান তাকুব লীলা তমু তৈবিনি আংফাংরো জোনাল চেয়ারম্যান তাকুব বিশু তাপস তমু চিনি বাছাইবাড়ি সাব জোনাল চেয়ারম্যান বড় গানো খুব রাইট টাইম অমো ফুনুকা তাবগা আগে থাঙ্গই ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডাইরেক্টর এবং ওয়াইএসডিএম নো বাং একটা कपि रिने मनो रिपेयरिंग खाइता वैसा फांक्शनिंग जम जों हाय बरग एस्कॉर्ट रग बाय फायो गोबां मावमो हाईवे कुनो मन्त्री कुनो बीआईपी डीएम एसडीएम रग खिना सतियान बागे कत काहामो मय सो कुनो समय যদি हाईवे ও গাড়ি কেবনি হামিয়া চাই আংখাং মানো হাইছে কৈলাসর দি তিপ্রাসারক ফায়ু ধর্মনগর ইয়াংতি লাইসু almost main হাই Tiprasarong bagay actually a highway nislay mo highway sitabo laisulay mani highway hai so highway gana mo rest house kaham tongkai sini joto Tiprasarong bagay belai kaham karon mo Tiprasa rest house hai tribal rest house to mono repairing ni bagay ang tini uddog na habne Sir, bisi busur mo mahike kalai tong khamo. Amo oron ni 5 বছর ni chairman do 18 sikang do habian thaga but we have to revive. Okay, thank you.